תמיד התפללנו שיבוא משיח ויגאולה. עכשיו כל כך הדברים קשים מאוד, ממש, ממש, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה מה קורה בעולם, אתה יודע, עכשיו צריכים את הגאולה, ממש צריכים את הגאולה. On a toujours prié pour que le Mashiach qui vienne, pour que le Mashiach qui se révèle, qu'il y ait la délivrance. Mais j'ai dit à Hachem aujourd'hui, il y a des choses en ce moment qui se passent, qui sont tellement difficiles, qui sont des événements tellement tragiques qu'on est en train de vivre les uns après les autres. J'ai dit à Hachem, regarde ce qui se passe dans ton monde, voilà, toi tu sais tout ce qui se passe dans ton monde. On a vraiment besoin de la Géoula maintenant, on a vraiment besoin de délivrance maintenant. תמיד אני שרתי את השיר, או אמונה או גיהנום. אבל שאני שנה את השיר. עם אמונה יש גן עדן. J'ai toujours chanté la chanson, c'est soit à la foi, soit c'est l'enfer. Mais j'ai changé la chanson maintenant, je l'ai modifiée. Maintenant c'est avec la foi, tu as le Gan Eden, tu as le paradis. עכשיו רואים יותר מכל הזמנים, שמי שיש לו אמונה, דעת, יש לו חיים יפים, ומי שממש רחוק, ממש סובלים עולם הזה. On voit de manière claire que celui qui a la émouna, qui a de la connaissance, de la conscience d'Hachem, il a de la joie, il a une belle vie, et celui qui a l'inverse de ça, qui a l'honnête de ça, il souffre dans ce monde-ci. ברוך השם רואים בצורה ברורה. אצלנו בישיבה כולם שמחים, לא כולם טוב להם. יש להם שלום בית, חיים יפים. ואנשים שרחוקים בדעת, ממש לא צריך להגיד לכם מה שקורה בעולם. On voit de manière claire que ceux qui sont dans le Yeshiva et qui ont reçu la connaissance, qui ont reçu le Da'at, ils ont une belle vie, ils ont la paix conjugale, ils ont tout le bien sur cette terre, tout va bien pour eux. Et on voit d'un autre côté que ceux qui sont loin de cette connaissance, de cette émouna, on voit que pas la peine de vous expliquer dans quelle vie ils se situent. נמשיך מה שלמדנו בשלב שעבר, נמשיך את זה. ולמדנו שהבורא עולם בריאה קוראים על הדעת. On va continuer avec ce qu'on a appris la semaine dernière. On va continuer avec ça, on va approfondir. On a appris la semaine dernière que le créateur de l'univers, il a créé une création qui s'appelle le Da'at, la connaissance. שכל אחד יהיה לו דעת. Et le créateur, il veut que tout le monde ait de la connaissance. שאדם יש לו דעת, הוא מדבק בבורא יתברך. הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. Quelqu'un qui a de la connaissance d'Hachem, qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui va, grâce à ça, s'attacher à Hachem, va s'unir à Hachem. איך אדם ידע אם יש לו דעת או אין לו דעת? Comment est-ce qu'un homme il peut savoir s'il a oui ou non cette connaissance dont on parle ou pas? אדם שיש לו רצונות, כיסופים, געגועים, התחברות, להתחבר לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שיש לו דעת. Une personne maintenant qui va avoir des volontés, des aspirations, des languissements pour se rapprocher d'Hachem, des aspirations de s'élever vers Hachem, ça, c'est un signe que cette personne, elle a du date, elle a de la connaissance d'Hachem en elle. זה התכלית של הבריאה, שאדם יהיה לו חיבור לקדוש ברוך הוא, שממש, של דעת בתוך האדם. Et ça, c'est le but de la création, de tout l'univers. C'est que l'homme, l'être humain, il ait une connexion, un lien avec cette connaissance-là et avec Akadosh Baruch Hu. זה מה שכתוב בתורה, עשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, לא כתוב בתוכו, זה בתוכם, חז"ל מלומדים בתוכו של כל יהודי ויהודי. C'est ce qui est écrit dans la Torah, un des versets qui dit que vous ferez pour moi un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur de vous. Il n'est pas écrit je résiderai parmi vous ou à côté de vous. Il est écrit je résiderai à l'intérieur de vous. Et nos maîtres de l'Omar Béni qui nous expliquent que le but de toute la création, c'est que qu'Hachem, il réside à l'intérieur de chaque juif. הסברתי למה אברהם אבינו
לא התפלל שהבנים שלו לא ירדו לגלות. למה? כי הקדוש ברוך הוא הסביר לו, אין בעיה, צריכים לרדת לגלות, רק על ידי זה עם ישראל יהיה מוכן לקבל את הדעת. On a posé la question, pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu, notre patriarche, il n'a pas prié pour éviter l'exil de ses enfants? Quand Hachem lui a révélé que ses enfants allaient être en exil, il aurait dû prier normalement. Et en fait, le Rav l'expliquait la semaine dernière, que Hachem lui a révélé que ses enfants devaient passer par l'exil. Et que c'était le seul moyen, la seule manière pour que ses enfants reçoivent ce date, là, cette conception, cette connaissance pour se lier avec Hachem. ישנו שני בחינות של ההנהגה של הבורא, של הקדוש ברוך הוא, להבריות שלו. יש הנהגה שהאדם, השם מנהיג את האדם, לפי המעשים שלו. אם עושה מעשים טובים, ממש, השלום עשה מעשים רעים. אז הכל, כמו שכתוב, אז מעשיך יקרבוך, מעשיך לרחוקך. הכל לפי מעשים של האדם. C'est Prina Achat. כן. Hachem, il a deux manières principales de diriger le monde. Il y a deux manières de diriger le monde. Une des manières, c'est comment tu vas te comporter. Tu te comportes bien, tu vas avoir du bien. Tu te comportes pas bien, ça va t'emmener du pas bien. Comme c'est écrit là-bas, tes actions vont soit te rapprocher, ou tes actions vont t'éloigner. זה נקרא אהבה התלויה בדבר. Ça s'appelle un amour qui est lié, qui est conditionnel. אבל יש אהבה שהבורא אוהב את עם ישראל. אהבה לא תלויה משום דבר. Mais il y a aussi un amour inconditionnel qu'Hachem il a pour tout le peuple d'Israël. Et cet amour-là, il ne dépend de rien. כשברוך הוא אומר, אני אוהב את עם ישראל. Hachem il dit, j'aime le peuple d'Israël. אז כמו שאבא אוהב את הבן שלו, זה אהבה, ממש, לא, אהבה בלי שום. Rappelez-vous, comme un père, il aime son fils. Il s'agit ici d'un amour qui n'a aucune condition, c'est un amour qui est vraiment pur. אני אוהב אתכם בלי טעם. Je vous aime sans raison. Sans aucune raison. לא בגלל שצריכים עושים ככה או ככה, לא. Pas parce que maintenant vous avez fait tel ou tel comportement ou telle bonne action. כן, כמו שאבא אוהב את הילדים שלו. De la manière qu'un père, il aime ses propres enfants. אני אוהב אתכם כי הייתם הילדים שלי. Je vous aime, tout simplement, pour une seule et bonne raison, c'est parce que vous êtes mes enfants, c'est pour ça que je vous aime. זה בחינה יותר גבוה. Et ça, c'est un niveau qui est plus élevé que le premier niveau dont on a parlé, où Hachem, il nous aime avec des conditions, si on fait bien, pas bien. ביציאת מצרים, עם ישראל היו בבחינה הגבוהה, שהקדוש אוהב את עם ישראל וגואל אהבתם. La sortie d'Égypte, Hachem, il nous a sortis avec en toute puissance pour nous montrer son amour. Pour nous montrer son amour inconditionnel, il nous a délivrés. עם ישראל לא ידעו שתאווה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. Le peuple d'Israël, à l'époque en Égypte, ne savait pas combien Hachem il les aimait. אבל בקריאת ים סוף, אז עם ישראל הרגישו את האהבה של השם, ואז אמרו שירה. Quand ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, là-bas, ils ont ressenti l'amour qu'Hachem il leur portait, et là-bas, ils ont fait un chant. כי שירה זה דבר הפורץ מהלב. Parce que le chant, c'est quelque chose qui vient maintenant, qui sort du cœur. וממש, היום ישראל קיבלו כזה בחינה של ממש, כולם יזוכו
להיות נביאים, כולם. Tout le peuple d'Israël là-bas, ce qu'ils ont reçu en retour de ce chant, etc., ils ont reçu maintenant tous le fait qu'ils sont tous devenus des prophètes. Ils ont tous reçu un cœur de la prophétie. כולם קיבלו להבואה את השירה, כולם ידעו את השירה, כולם. Ils ont tous su le chant en question qui se sont tous mis à chanter, c'est un chant qu'ils n'ont pas répété. C'est un chant qu'ils n'ont pas appris avant, qu'ils n'ont pas répété, qui se sont tous mis à chanter ensemble d'une seule voix. רק בגלל שהרגישו? רק בגלל שהרגישו את האהבה של השם? זה גרם לזה? כן. קיבלו כולם מבואה. הזה של משה, כתוב בחומש. כן, לא... לא היה להם נכון, לא היה להם איפה... לא חומש ולא סידור. קיבלו כולם נבואה. ובגלל שבזמן הזה הרגישו את ה... כן. Donc ils ont reçu en fait, par le fait qu'ils ont ressenti l'amour qu'Hachem leur portait, ça leur a donné accès à tous à la prophétie, et ils ont tous fait une chanson que personne n'a appris. En ayant les mêmes paroles, le même air, etc. כתב בנביא מיכה, פסוק, כי מת צאתך מארץ מצרים, הראינו לפלוט, כשהוא מבטיח לנו, גם הגאולה הזאת, גם להרגיש את אהבת השם, ונראה ניסים ממש כמו שהיה ביציאת מצרים. Il y a un verset dans le prophète Micha, où là-bas, justement, Hachem nous dit que de la même manière qu'en Égypte, vous avez reçu des prodiges extraordinaires, vous avez ressenti là-bas un amour d'Hachem extraordinaire, et vous avez des miracles extraordinaires, dans notre délivrance finale qu'on attend, nous aussi, on aura des miracles extraordinaires, et on ressentira un amour d'Hachem extraordinaire. חכים שלנו, ניסים, כמו שהיה זמן המשיח, אפילו שאנחנו, נראה שאנחנו אנשים, לא, אנשים נמוכים, למרות זאת, יש גם מישראל, גם היה עם ישראל, כשבו קרב אותם, גם חכים שכשבו יקרב אותנו. Donc nous aussi maintenant, on attend maintenant que qu'Hachem nous rapproche, que Hachem nous élève, qu'Hachem nous dévoile ce miracle extraordinaire, cet amour inconditionnel qui soit palpable. Et bien que, a priori, ça pourrait être à confusion, qu'on puisse se dire chacun, qui sommes-nous? On a un niveau très bas, on n'est pas des gens, pas une génération. Eh ben, il faut savoir que même à la sortie d'Égypte, ils étaient aussi une génération qui était basse spirituellement, et malgré tout, Hachem les a rapprochés. Et bien, Hachem, nous aussi, de la même manière, Hachem nous rapprochera. שעם ישראל צעקו, מתוך הלב צעקו, שהראו ממש את הסכנה שהיום היום, ממש היה סכום, ממש, וממש חשבתי בשבת, עם ישראל הגיעו למדרגה הכי גבוהה, J'ai réfléchi à ce Shabbat, j'ai pensé à ça, que les béné Israël, ils ont crié de leur cœur, et Hachem, il les a délivrés, et Bémet, ils ont passé la mer Rouge, et là-bas, le niveau le plus élevé qu'ils ont pu avoir, ils l'ont atteint la mer Rouge. Un cri qui provient du cœur, c'est la chose la plus élevée. Dans le Midrash, c'est cité là-bas les 10 formes 10 manières de prier. Une des manières de prier, ça s'appelle la tzaka, le cri. לא כפשוטו צועקים, צועקים מתוך הלב. Quand on parle de cri, c'est pas directement, on se prend pas de manière évidente de crier, c'est pas forcément ça, c'est cri, je crie. On parle maintenant d'un cri qui provient du cœur, à l'intérieur du cœur. צועקים מתוך הלב, מגיעים לדרגה הגבוהה של אהבת השם. Quand on crie maintenant du cœur, on arrive au niveau le plus élevé de service divin, et c'est ce qui s'est passé à l'époque de la mer Rouge.
Ils avaient crié juste avant ça, on va sortir d'Égypte, et ils sont arrivés à la mer Rouge au niveau le plus élevé. מנגיע לדרגה שנצעק מתוך הלב, צעקה, ממש הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הדעת שהיה פעם. Si on arrive maintenant à ce niveau de crier vers Hachem à l'intérieur de notre cœur, alors, grâce à ça, ça va nous permettre d'obtenir, de revenir à l'époque du date qu'on avait à l'époque, de la connaissance qu'il y avait à l'époque, on va récupérer cette connaissance-là. אדם שעובד אישית רוצה להחזיר לעצמו את הדעת. אז גמרא אומרת מה יעשה אדם יתרו היצר הרע שלו יהיה מאסור בידו. מה יעשה האדם? La Gemara elle demande qu'est-ce qu'un homme il va faire maintenant, qu'est-ce qu'il doit accomplir pour que son mauvais penchant soit livré en sa main. אז גמרא אומרת יעסוק בתורה בגמילות חסדים. Alors la Torah elle dit pour qu'un homme il arrive à ce niveau-là, où son mauvais penchant est livré dans sa main, il doit s'affairer à l'étude de la Torah et il doit aussi faire du chesed, de prodiguer du bien autour de lui. חייב לעשות חסד. לכן ההפצה שעושים, זה מראים, מישהו עוסק בהפצה, רואה, זה מרימו אותו, גבוה. Quelqu'un maintenant qui s'occupe de faire de la fatsa, on dit qu'il faut faire du chesed. Quand on fait de la fatsa maintenant, qu'on s'occupe de diffuser aux autres, de leur faire parvenir de l'aïmouna, et bien celui qui s'occupe de faire ça, il le voit de ses propres yeux, ça l'élève. Ça le fait monter. Il dit, ah, chesed achigad alav. C'est le plus grand des chesed qui puisse exister au monde. הפירוש של הצעקה, הפירוש של זה, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. C'est quoi maintenant? Qu'est-ce que ça signifie que tu dois crier vers Hachem? Le cri que tu dois avoir vers Hachem, c'est un cri qui signifie je veux être avec Hachem, je veux Hachem. ממש. כשאדם הולך בעל הרגליים שלו, ולעשות חסד, אז זה שלמות. כשאדם הולך בעל הרגליים שלו, לעשות חסד. Et quand un homme maintenant, quelqu'un, il va avec ses propres jambes, il se déplace pour faire du chesed, alors ça c'est la perfection du chesed. C'est un chesed qui est complet.